जदि काहाको प्रेम करुछंती एहाको बारंबार शुणु। आजिकाली कौनसी भी संपर्क हेउ, प्रेमर हेउ, बंधुतार हेउ किंबा कौनसी खास संपर्क हेउ, गढ़िबा पूर्वर टिके परखिबा शिख। मानुछि आम मन भितर गोटे फिलिंग्स थाए, इमोशन थाए, सेथिपाई तो अनेक संपर्क बेले बेले एमिति गढ़ी होई जाय थाए। अनेक गुड़िया संपर्क रे आमे भांगी जाय थाउ कारण आम भितरु हारी जाय थाउ। आमे ठीक बोली भाभी भूल हाथ को धरी नहीं थाउ। जेबे जानी पारू एहा तो भूल हाथ थिला, आमे तो भूल रास्ता रे जाउछु, सेतेबेले जीवन रास्ता चलवाक आउ समय न थाए। आपण निजे अनेक भूल करती तथापि निजको क्षमा भी कर दियंती। बेले बेले तो आपण निज भूल आपण को देखा भी जाएनी। तेबे आपण जहाकू प्रेम करुछंती जदि सीए कौनसी छुटिया भूलटिया करदेले आपण ता उपरे चिड़ुछंती कौन पई, तांको उपरे रागुछंती कौन पई। छोट मोट भूल को इग्नोर कर दियो। आपणको प्रेममय जीवन बहुत सुंदर होई जीवो। आपणको प्रेममय जीवन सुखरे बीतिबो। अन्य माननको सम्मान दियंतु, एथिपाई नुहे कि अन्य माननकर सम्मान पाइबार अधिकार अछि, एइथिपाई कारण आपणको पाखरे संस्कार अछि। ए प्रेम अधिकार शर्त स्वार्थ एसबुरु किछि स्थान न थाए। जिए आपणकर प्रकृତରେ प्रेम करुथिबो, जी आपणको प्रकृତରେ चाहिबो, सी आपणको ठारू किछि भी चाहिबोनी। केही दुख देले, केही अपमान कला, एसबु एहिपरि ग्रहण कर। आम जीवन रे भाई बंधु कुटुंब अनेक प्रकार संपर्क ना नहीं आसंती अनेक लोक, किंतु तांको मध्यरु एमिति भी किछि लोक आसंती जी आम जीवन को नुआ शिक्षा दे जाती। दुख देउथिबा लोक, धोखा देउथिबा लोक, अपमान करुथिबा लोक, सही शिक्षा देउथिबा मनीष भितर गोटिए निज कर्म को डरंतु, ईश्वर को नुहे। निज कर्म को डरी चलंतु, जीवन रास्तार सब बेले सफल हेबे। ईश्वर मध्य क्षमा करि परिबे, किंतु कर्म केबे क्षमा करि न थाए। ए दुनिया रे अनेक खेलना अछि, ए दुनिया रे अनेक मनीष अछंती, मानिबा को पड़िबो मनीष को। खेलना सुंदर रूपे घर सजाइबे रख। खेलना कहा सहित अन्यर भावना सहित खेल नाही। स्वास्थ्य ही संपद अटे। खुशी रे रुहंतु, ता सह निजर जत्न भी नियंतु। सबुदिन सकाळु व्यायाम करंतु, योग करंतु, कम से कम प्राणायाम निहाती करंतु। आपणकर सबुठारु भल साथी निजर साथी आपणकर स्वास्थ्य अटे। एक कथा कहती, मु दुनिया को खूब भल से चिन्हिची। ए दुनिया काहाकू किछि भी फ्री रे शिखाए नाही। जीए शिखिची सीए ता जीवन रे अनेक किछि त्याग भी करिछि, अनेक खुशी को जलांजलि देइछि, तेबे जाई सीए किछि शिखिबा को पाइछि। मानुछि मिछ कहबा भूल होई थाए, किंतु जेबे प्रश्न आसे कौनसी निज लोकन को हरैबारे सेतेबेले मनीष संपर्क को बाछि थाए, सत्य को नुहे। दुर्भाग्य सेतेबेले आरंभ हुए जेते संपर्कर मूल्य को बुझंती नाही। कुहा जाइथिबा मिछर परिस्थिति को देखा जाए नाही, दूरे जीवा पई बाहाना खोजा जाय थाए। सेइति पई बंधु मिछ कुहनी, गोटिए मिछ हजार मिछ कुहाइबो। तुमे सत कुह, बुझिला लोक ठीक बुझिबे, आउ जे न बुझिबार थिबो सी आपनक ठारू दूरे जीवे। माँ को देवीर मध्य सम्मान दिया जाय थाए। माँ को भगवान कर ऊपर आख्या दिया जाय थाए। माँ कर जेते प्रशंसा कले, जेते सम्मान कले, जेते पूजा कले सेते कम पड़ी थाए। किंतु एथिरे बापांकर बा दोष कौन रही थाए? कौन पाई माँ को तुलना रे बापा को एतेटा गुरुत्व दिया जाय न थाए? बापा कौन सतरे पिला मानक पई किछि करि न थांती? बापा संघर्षर अन्य नाम बापा। माँ जदि स्नेहमयी तेबे बापा त्यागर देवता अटंती। निजको तिल तिल जाली जाली घर को जी आलोकित करि थांती सी होउछंती बापा। आमर पेट चिन्ह जी रुटी देई थाए, जी दाना देई थाए सी माँ। सेही दाना को रोजगार करबा पई जी बाहर निज मुंडर झाड़ को तुंडरे मारी परिश्रम करि थाए सी बापा। संघर्षर अन्य नाम हैला बापा। जीवन जाकर सबु दुख सबु संजति को जे त्याग करि थाए सी हेले बापा। तांको दरकार हिसाब रे हमर व्यवहार करंती। आमे भाबु कि सेमाने हमको भल पांती। मनीष केते बड़ भी धनी होई थाउ, दुख को बिकी पारिबो नाही कि शांति को किणी पारिबो नाही। मनीष केते भी खुशी थाउ, किंतु जबे से एकुटिया होई जाए सी केवल तांको मनै पकाई थाए जहाको से हृदय रु भल पाई थाए। एबे मिलिथिबा समय को भल करबा को चेष्टा करंतु। जदि समय भल आसे अपेक्षा करुछंती तेबे मने रखंतु समय सरी जीव, किंतु केबे भल समय आसीबो नाही। एहा तो सृष्टिर नियम। आपण जहा बांटिबे ताहा आपणक पाखरे अधिक रहिबो, ताहा धन हेउ किंबा भोजन।
ତାହା ସମ୍ମାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅପମାନ, ତାହା ଘୃଣା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ। ତୁଳସୀକୁ କେବେ ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଈକୁ କେବେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ରୂପେ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତୁମେ ଏପରି ନେଉଛ, ଭଲରେ ନେଉଛ ନା ଖରାପରେ ନେଉଛ, ପ୍ରେମର ନେଉଛ ନା କ୍ରୋଧରେ ନେଉଛ, ବୁଝିକି ନେଉଛ ନା ନ ବୁଝିକି ନେଉଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ନେଉଛ, ସର୍ବଦା ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଦେବେ ତେବେ ତୁମଠାରୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ନେବେ ତେବେ କେହି ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଏକା ହୋଇଯାଏ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ନେଇଥାଏ। ଟିକେ ନଈଗଲେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତେବେ ନଈଯିବା ଭଲ, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ହେଲେ କେବଳ ସିଏ ନଈଥାଏ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଥାଏ। ବଡ଼ ମଣିଷ ତ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ତୋଳା ଯାଇଥିବା ଫଳ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଦୁହେଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ତ ବାରମ୍ବାର ବଦଳିଥାଏ। ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ଟିକେ ନିଆରା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଭାବନାରେ ପାଖରେ ଥାଏ। ଧୋକାବାଜ ନୁହେଁ ମୁଁ କି ତତେ ଏମିତିରେ ଭୁଲିଯିବି, ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାନ୍ଦିଲେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଭୁଲ। ବରଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମଣିଷ ଶେଷରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାର କାରଣ ଏହା କି ମୋତେ କିଛି ମିଛ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। କେବଳ ହାତ ଧରିଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଏନି, ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଏ ମୃତ୍ୟୁର ଉପହାର ଯିଏ ଖରାପ ମଣିଷକୁ ବି ମଶାଣି ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲକୁ କହିହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରାୟ ସବୁବେଳେ ବଦଳିଥାଏ। ଏହି କଥା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ମଣିଷ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ସେହି ମଣିଷକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ କି ଭଲ ହୃଦୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ହଜାର ମିଠା କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ମିଛ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେହି ପ୍ରେମ କେବେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ଯଦି କେବେ ପ୍ରେମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରୁ କିଛି ବି ବାଛିବାକୁ ଥାଏ ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ହିଁ ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜଣକ ସହ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଯଦି ତାହା ହୃଦୟରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ନିନ୍ଦା କି ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ ପ୍ରଖର ହେଉ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ଝଡ଼ କି ପବନ ଯେତେ ପ୍ରଖର ହେଉ କିନ୍ତୁ ପର୍ବତରୁ କିଛି କରିପାରିନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ କେବେ ଉପହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମିତ୍ର ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ସଙ୍ଗତରେ ମିତ୍ରର ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଏ। ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ପରସ୍ପର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା। ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦିଏ ଏ ଜୀବନ। କେବେ ହସାଏ ତ ପୁଣି କେବେ କନ୍ଦାଏ। କଣ୍ଟା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯିଏ ହସିବା ଶିଖିଗଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୁହ ବି ହାର ମାନି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅର୍ଥର କି ସ୍ୱାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତ କେଇବଦ ତ୍ୟାଗ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ତ ଲୋକ ଧୋକା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଏହି ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ନିଜ ଠିକଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ବେଶୀ ଭୋଜନରେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ, ବେଶୀ ଆଦରରେ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ। ଏହି ଦରକାରରୁ ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବାକୁ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ।
ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।